Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Dapat ilhon nato mga igsoon ang nag-umol. Kaysa pag-umol sa Dios sa kinabuhi sa tao mga igsoon sa iyang lawas, may sakit wala. Wala gyud no. Pagbuhat sa Ginoo sa tao mga igsoon, dunay sakit wala. Kinsay naghimog sakit? Ha? Ang tao. Kita rin naghimog sakit. Di ba? Ngano man, tungod kay kita giumol ta mga igsoon sama sa dagway sa Ginoo. Most of in English, we are fearfully and wonderfully made by God. So fearfully and wonderfully mga igsoon, iyan ang gibuhat nga buong buo. Walay tatsa, without blemish. Gibuhat tas Ginoo mga igsoon sa taguangkan sa atong inahan. Paggawas nato mga igsoon nangausap ang tanan because ang na-influence, ang naka-influence nato mga igsoon dili ang Dios. Amen. Ang kalibutan mo'y nag-influence. Muna, daghan karong mga sakit mga igsoon nga mitakboy sa lawas sa tao, that is not came from God. Dili gikan sa Dios. Hinumdumi nga pagbuhat sa Dios gikan sa taguangkan sa atong inahan. Limpyo ta. Wala tay tatsa, wala tay sakit. Apan nagkasakit ang tao tungod sa iyang style of living. Tungod sa iyang paggawi, mga igsoon. O kani dapat atong hinumduman. Ha? O ni dapat atong hinumduman nga let us always go back to the foundation, which is the biblical perspective. So bilang usa ka inahan mga igsoon, di lang ta instructress, kundi nurturers and caregiver. So mao ni mga igsoon, bisan gani mga igsoon kay giulma man ta sa Dios naguangkan sa atong inahan. Dapat sa pagbuntis palandaan, imo nang i-educate ang imong anak sulod sa imong tiyan. Amen. Amen. Imo nang istoryahon, baby. Ha? Imo nang tuduan 1 + 1. Di ba? Pagawas ana, kabalo rin mo plus. Ha? Imo dayon nang tuduan, tapos inan, close, open, close. Paggawas ana dahil na dito. Di ba? Train up a child, dili lang diha lang. Ay, dili pa na ako na si train. Kaya nga naman, 9 months old pa na siya. No? Remember nga, ang bata, once nga, napurma na siya sulod sa taguangkan sa inahan, nala na siya hearing. Nanay heartbeat. May heartbeat na, pag may heartbeat na gani, may life na na. Doon na na'y kinabuhi. At kung doon na'y kinabuhi, mga igsoon, under na siya sa pag-amuma, sa pagtudlo, mga igsoon, diha sa biblical perspective. Amen. Muna ang mga Amerikano, mga igsoon, pag-awas sila ang mga bata, mudalagan dayon pagkahuman. Kaya nga naman, alerto, dapat lang sa tiyan, mga igsoon, gikausap na, gistorya na. Pagkawas ba ni mo anak ha, ayaw yun o pag binuan. Buotan na yun ta ha, kay masuko si Jesus. Di ba? Ingon na ang istorya, kay nga naman gipurma tas Ginoo taguang ka sa tuninan. That is the starting point, mga igsoon, nga itong tunluan, nga itong mga bata. Basin na ay nagplano diha na magpabuntis. Ay, salamat, praise the Lord, kay nakoy idea. Hey! Dagdagan na po. Nawa ko mag-ingon magama purong gabi. Hallelujah. Thank you, Lord. Next, another one, sa gisulti mga igsoon, diri sa, nakinumdum mo mga igsoon, katong si Moses, nahimo siyang Moses. Diba? As an illustration, as a caregiver and nurturer, makita na siya nato sa Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Kani si Moses, mga igsoon, gikan siya sa linya sa mga Libitihanon. Hebrehanon gyapon ni sila. Naingon nila sa verse 1, sa chapter 2 verse 1. Dunay usa ka tawo nga kaliwat ni Libay nga nakapangasawa ug usa ka babaye nga kaliwat usab ni Libay. Namapdos ang maong babaye ug nanganak og batang lalaki. Sa dihang nakita niya nga maayong panglawas ang bata, that means himsog. No? Himsog ang bata kung sa iyang gibuhat, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. 3 ka bulan gitaguan tungod kay sa Ehipto mga igsoon, bawal kang manganak dito.
bawal manganak og lalaki. Kay ilahang patyon, bawal. Okay lang manganak kag babayi. Pero ang kasaysayan ani mga igsoon, kung ang babayi ang inahan nga Ehiptohanon, manganak siya, maglisod siya pagpanganak. Pero ang mga Hebrewanong manganak siya, dali na kayong manganak, dali na kayo silang makapahimugso og bata. Bisag walay mananabang, mo rin nahitabo mga igsoon ni Moses, natawo siya. Okay, natawo siya. Kasi nahitabo, tumita, atong ipadayon ang storya. Sa diyang nakita niya nga maayo panglawas ang bata, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Pila ka bulan? Okay, 3 ka bulan. Sa verse 3, apan sa diyang dili na niya matago ang bata, nagkuha siya basket. Nagkuha siya basket, hinimo sa tanom nga papyrus o gibulitan niya kini alketran aron dili masudlan og tubig. Iyahang gipurma og basket mga igsoon aron nga dili masudlan yang gibulitan ng mga yang gilala dito sa mas banig pa. Aron nga dili masudlan og tubig. So gibulitan niya kini alketran aron dili masudlan og tubig. Unya gisulod niya ang bata sa basket o gibutang kini sa may kasagbutan sa daplin sa suba. See, usay purpose niya mga igsoon kay para nga di siya makita sa mga Ehiptohanon aron dili mamatay ang bata, iyang gipaanod ang bata sa suba. Unsa na nga suba? Unsa to nga suba? Okay, Nile River. Okay, sa verse 4. Okay, ang verse 4. Ang igsoong babayi sa bata mitindog sa unahan aron sa pagtan-aw kung unsay mahitabo sa bata, pero wala siya makumpensa. Nagyapon ang gitawag nato og nurture, caregiver, nagbantay gyapon siya kay base unya og dunay mahitabo sa bata. So unsay nahitabo? Niadtong higayuna, miadtos sa suba sa Nelo ang anak nga babayi sa hari sa Ehipto aron nga maligo. Okay? Tungod mga igsoon kay ang lapad man kayo ng Nile River, naligo ang prinsesa. Ug samtang naligo siya, ang iyang mga sulugong babayi naglakaw-lakaw sa daplin. Kay prinsesa man siya. So naglakaw-lakaw. Okay? Unya nakita niya ang basket diha sa kasagbutan. Pag mo ni karon ang dapit, ang linaw tuwa dito ng kasagbutan. So nakakita siya basket. Ngano man yung sa may sulod sa basket? May gani kay si Moses buutan na pud kayo. Wala. Then ingon siya diri, nakita niya ang basket diha sa kasagbutan, gipakuha niya kini sa usa sa iyang mga sulugoon. Sa verse 6, sa pag-abli niya sa basket, nakita niya ang bata nga gahilak. Naghilak na siya nining higayuna. Naluoy kayo siya sa bata ug mingon usa kini sa mga batang Hebrewanon. Then unya miduol ang igsoong babaye sa bata miadto sa prinsesa og nangutana, gusto ka ba nga kuhaan kanako og usa ka Hebrewanon nga babaye nga mo pasuso og moatiman sa bata alang kanimo? Di ba? Dupli ang responsibilidad sa usa ka hinahan. Iyang gigiveaway ang iyang pagkainahan mga igsoon aron nga proteksyonan ang iyang anak. Apan tungod kay sila pinili man katawhan sa Dios, kitagaan og kaalam na kahimo siya pamaagi aron nga madugtungan ang kinabuhi sa usa ka anak. Bilang usa kinahan di ay kinahanglan wise ta. Doon na tayo kaalam na gikan sa Dios. Kaya kung wala pa to mga igsoon gihatag ang kaalam gikan sa Ginoo, dili mabuhi si Moises. Wala unyay successor, wala unyay savior sa mga Israelitas kung dili pa to gitugot sa Ginoo nga mahitabo katong pamaagihan mga igsoon. Hallelujah. Then sa verse 8, unsa gisulti? Ang verse 8, mitubag ang prinsesa, sige, busa milakaw ang igsoon sa bata o giadtuan niya ang ilang inahan o gikuyugan ngadto sa prinsesa. Mingon ang prinsesa sa inahan sa bata, dad-a kining bata o pasusuha, nursing, caregiver, pasusuha alang kanako at imana siya kay suhulan kanako, busa gikuha niya ang bata o giatiman. Dinhi mga igsoon, nakita nato ang story ni Moises. Nagdako siya kabahin sa diha sa pagmatuto
sa insakto ug maayong inahan. Bilang usa ka inahan mga igsoon, kabalutag unsay magpailin-ilin. Makaibaluta unsaon ang mga strategy mga igsoon mo nang kinahanglan ang usa ka inahan dunay kaalam nga gikan sa Dios. Mahinadlokon sa Ginoo. Remember, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkahadlok sa Ginoo mo'y sinugdan sa kaalam. Mo ni ang susi mga igsoon aron nga bubuan ta sa Ginoo o kaalam nga gikan sa langit. Maanlak ba? Maabrihan ang purtahan ang gate sa langit para sa daghan kaayong mga pagtulunan nga atong igatudlo sa atong mga anak. Mo ni susi mga igsoon. Pero kung dili gani ta magpakabana sa pulong sa Ginoo, di gyud ta ug wa gyud tay matudlo sa atong mga anak. Hallelujah. Remember nga kining Hebrehanon surrounded sila mga igsoon sa gingharian sa Ehipto. Tanan nga mga lihok nila mga igsoon na monitor. Dili sila makapagusto mga igsoon because ulipon sila under sila sa hari ni Paraon. Apan tungod kay ang Dios mga igsoon maayo og matinud-anon sa iyahang mga anak, gihatagan sila og dako kaayong kaalam ug ganti para nga makalingkawas sila sa ilahang kalistanan. So sa verse 10, kung sa gisulti diha, ang verse 10 nag-ingon, sa dihang nalutas na ang bata, gidala sa iyang inahan ngadto sa prinsesa o giisip kini sa prinsesa nga iyang anak. Ginganlan sa prinsesa ang bata og Moises, kay miingon siya, gikuha ko siya gikan sa tubig. So hinungdan mga igsoon, ang ngalan nga Moises gikuha gikan sa tubig, isulod siya sa basket aron nga kining bataa inog kadako mahimo unya nga mga successor ug unya katabang sa Ginoo. Kanang bata nga imuhang giatiman karon, mudagko na sila. Then matag kinabuhi nga imong giatiman, nga imong ginurture bilang inahan. Di nila na malimtan aside from that, kay ang Ginoo adunay dako kay plano silang kinabuhi. Sa ilahang paghimugso ng kalibutan dili kay basta-basta lang. Dili kay mo ni gusto nako, gusto ninyong mag-asawa nga magkaanak. Dili lang tama diha ang story. Number 1 gyud mga igsoon ang atong director mao ang Dios. Dili ikaw ug ako ang director na mahimo sa tuang mga anak. Ang Dios mga igsoon mo'y director. Hallelujah. Aron matuman mga igsoon ang saad sa Ginoo nga i-prosper ang imong mga anak. Una sa tanan, ikaw mismo nga alagad sa Ginoo, ikaw mismo nga anak sa Dios, ikaw mismo nga inahan, dapat impluwensya ka sa imong mga anak. Amen. Dili nato tugutan nga ang kalibutan mo impluwensya nato. Mother should be a good influencer. Na? Ikaw nga inahan mga igsoon, dapat ikaw ang masunod, dili ang imong anak. Right? Dili dapat ang anak mo magbuot sa inahan. Kaya nga naman, dili na kawabuton sa Dios. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.